तो दुख थे मनीष समय दास मु अनुभव करे तो समय आमको जहाँ निर्देश दब से हिसाब से आमको जावाक पड़ो से आम कहीं भी किसी कर दुख थे भी मन भितर से संबर्धना सभा को आम आपणेबा आम सब यही मध्यम समस्ते मोर पुरातन छात्र जे वर्तमान छात्र छात्री ग्रामवासी पंचायतवासी विद्यालय को भल पाउथुबा हितैषी समस्त को अनुरोध समस्ते संबर्धना सभा को आसतु संबर्धना सभा किमिति आमे परस्पर गेट टुगेदर होला भलिया छात्र होतु छात्री होतु अभिभावक होतु जे भी ये विद्यालय जो माने गठन करथिले भीतर आज नहांती से जो छाड़ी जाइथिबा स्वप्न देखिथिबा ये विद्यालय एमती हबो केते दूर आमे ताकू सफल करिचु से माने आर पारे थाई मध्ये हमको आशीर्वाद करिवे लक्ष्य करिवे। आरएसडब्ल्यू चैनल समस्त दर्शक मानक स्वागत करुची। आज आम आसी पहुंचीचु बंद ब्लॉक प्रधानपड़ा ग्राम पंचायत पंचायत उच्च विद्यालय जहाँकि आम अंचल बहुत परिचित हाईस्कूल। आम आज जो प्रधान शिक्षक रही सार सहित आम पूरा पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा कहीं आगामी दिन में अवसरकालीन संबर्धना सभा अनुष्ठित होब ता विषय आम आलोचना करवा सहित 2004 मसीह एवं पर्यंत जो स्कूल रो 4 रु आरंभ करी आज 2025 हो गलानी तांकर कौन कौन अवदान रही है स्कूल रो इतिहास विषय आम सहित आलोचना करवा। मु अधिक किसी आलोचना न करी सार सहित आम सीधा सड़क आलोचना करवा। सार प्रथमे तो मु स्वागत करी आपण को आम चैनल रे। हाँ मु आरएसडब्ल्यू चैनल को स्वागत करूँगी। सर आमे आमे तो आपण विषय बहुत भल भाव में जानी दर्शक मैंने जानवा चाहते तो सर्वप्रथम आम आपण परिचय जानवा चाहिए। मु शेख याकत अली पंचायत उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक रूप कार्य करूँ। सर आपण क्वालिफिकेशन कौन रही विषय आम जानवा चाहिए। मु एमए बीडी क्वालिफिकेशन मोर रही मु आईएससी बीकॉम एमए मोर स्वप्न थिला मु साइंस पढ़ी कॉमर्स पढ़ी आर्ट्स पढ़ी से हिसाब से मु आईएससी करी ग्रेजुएशन रे कॉमर्स रखी एवं एमए मध्य करी तब बीडी करी। सर आम आपण विषय तो आलोचना करूँ। आम सर्वप्रथम जानवा चाहिए पंचायत उच्च विद्यालय प्रधानपड़ा भड़ी एक ग्रामीण अंचल एक एत बड़ अनुष्ठान गढ़ी तोड़ा गोटे छोट कथा नुहे तो आम जानबू पंचायत उच्च विद्यालय इतिहास विषय में आपण मुख जानवा चाहिए। ये विद्यालय इतिहास बेसी पुराना नुहे 2002 मसीह जो अविभक्त प्रधानपड़ा नीलक सांगे से नीलक प्रधानपड़ा गोटे पंचायत थिला प्रधानपड़ा पंचायत नाम प्रधानपड़ा पंचायत रे एपी हाईस्कूल दोलपदी और नीलक हाईस्कूल थिला। 2002 रे पंचायत डिविजन है सरकार नियम अनुजाई प्रधानपड़ा पंचायत कौन से हाईस्कूल नाला पूर्वर 2-2 थर ये हाईस्कूल गठन स्वप्न देखिकी मुरबी मान जो चेष्टा करते से असफल होते 2002 रे जो पंचायत डिविजन है आम पंचायत किसी बुद्धिजीवी से चिंता कले गोटे हाईस्कूल गठन करवा आपण मैंने जानते हाईस्कूल टी गठन करवा खाली कहीदे हम ना केते कष्टकर बेपार। 2004 मसीहा जून मास रे आमे रज होता है आम कदम्ब गछ मैंने भेरी नोडाल स्कूल जो आप कदम गछ देखुं से कदम गछ मध्य बसी प्राय मोर मन अच्छी 300 खंड व्यक्ति पंचायत सबू बुद्धिजीवी आसी सेठी मीटिंग उपरओली मीटिंग होता निष्पत्ति होता हाईस्कूल टी गठन कर 2004 जुलाई 12 ठारू आम हाईस्कूल गठन क्लास आरंभ होती आज पर्यंत देखुं आपण मैंने स्कूल कार्य करुच्ची अनेक व्यक्ति स्कूल गठन जो करते आम भर महांती लक्ष्मण सारे सूर्यमणि महांती मरीगले आहुरी किसी व्यक्ति विशेष अच्छा जो मैंने स्वप्न देखी जेहेतु प्रधानपड़ा गोटे गरीब पंचायत जो अधा पाठुआ दर पाठुआ अनेक व्यक्ति थे यदि हाईस्कूल गठन होता से समय अनेक पिला पाठ पढ़ी निश्चित भाव चाकरी करते स्वप्न आम समस्त हाईस्कूल टी गठन करवा जहाँ ये माइनस स्कूल लगिकी आमर जमी किसी थिला मो दादा जलाल दादा आमर जमी दे अन्य व्यक्ति से अक्षय घड़ी कहतु घनश्याम साहू रवींद्र साहू शेख साबिर आम जमी देकी स्कूल टी गठन कलु। प्रथम वर्ष 2004 मसीह अनेक व्यक्ति विशेष विश्वास रहा ये स्कूल हम बोली प्रथम वर्ष पाखापाखि 100 पिला एडमिशन कले आज 21 वर्ष बैच पिला परीक्षा देले रिजल्ट तो 100% होउची आम पिला माने मध्य किछि पास करिकी भल चाकरी बाकरी करिसंती भल बिजनेस टी करिसंती आमे चिंता करिचु जे भल मनीषटी होंतु से न्याय रे आम जो सार माने अछंती
ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତର ବ୍ରତୀ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତାକୁ ମଣିଷଟିଏ କରିବୁ। ଆମେ ଦେଖୁ ସମାଜରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନଥାଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ, ସେ ମଣିଷଟି ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଦରପାଠୁଆ ଅଧା ପାଠୁଆ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭଳି ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରି ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଅନେକ କଳାକାର, ଅନେକ ସିନେ ତାରକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି ଅନେକ ଫଙ୍କସନ କରାଯାଏ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମର ଅଜୟ ପୃଷ୍ଟି ଯେ ବନବିହାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କମଳାକାନ୍ତ ସ୍ମାରକୀ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ। ନଭେମ୍ବର 14 ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଗୀତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଟିଲୋର ମନ୍ମଥ ରାଉଳ, ତାଙ୍କ ମା ସତ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଇଣ୍ଟର ହାଇସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଯେ ମହତାବ ଏମଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍, ତାଙ୍କ ମା ସତ୍ୟା ଦେବୀ ନାଁରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କମ୍ପିଟିସନ କରାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସ୍ୱରାଜ ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତରଫରୁ ଏଠି ଅନେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 60 ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ କଥା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ସେ ମାନପତ୍ରଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନପତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ସମାଜ ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ, ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ସେ ମାନପତ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ମାନପତ୍ରଟି ପାଇଛି, ନିଜକୁ ସେ ଦିଥର ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ନା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୂରରୁ ରହିବି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଣିଷ କରିଛି, ମାନପତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଧନୀ ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଧନ ଅଛି, ଧନୀ ସେଇ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ନେବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଠାକ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆପଣ କୋଉଠି ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରି ଘରକୁ ଭଲସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଗଠନ କରିବା ନୂଆ କରିକି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବେତନ ବି ପାଉନଥିଲେ। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା କି ନା ବିନା ବେତନରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଗଠନ କରିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2004 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲ ଗଠନ କଲୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କଦମ ଗଛରେ ବସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ନଥିଲା। କାରଣ ଆଗରୁ ପ୍ରତିପତ୍ତଶାଳୀ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଟିକୁ ବାବୁ, ସେ ସ୍କୁଲ କରି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମେନକାଣା ହାଇସ୍କୁଲ ତରାପୁରରେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇଠି ଆମ ବନବିହାରୀ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ 4 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲଟେ ଗଠନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ମୋ ପରେ ଜାରୁ ସାର୍ ରହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ରହିଲେ, ଆମର ସାର୍ ମାନେ 12 ଜଣ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ବିନା ପଇସାରେ 12 ବର୍ଷ ଆମେ ଖଟିଛୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛୁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିହୀନ ମଣିଷ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେ ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବ। ଏ ପରିବାରଟିଏ ସଂସ୍କାରିତ ହୁଏ, ତା ଗାଁଟି ସଂସ୍କାରିତ ହବ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କାରିତ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଆପାତତଃ ଭାରତବର୍ଷର ନାମ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଆମର ସଫଳ ହେବ। ସେ ଆମକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଯେ ସେ ରହିଲେ ସ୍କୁଲଟି ହବ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁ ମଣିଷ ଅନେକ ଗାଁରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଧନୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲଟି ମନ୍ଦିର ସମାନ, ଯଦି ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଦଉ, ସେଇଠି ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣ୍ୟଟିଏ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ପାଶୋରି ଦଉ, ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟି ନଉ। ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଆମେ ଲଟେରୀ 20 ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ଘର କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଇଟା ବାଲି ବୋଇ ସାର୍ ମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସହଯୋଗ করে। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ବି ପାଇଲୁ ନାହିଁ 9 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 10 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପିଲାମାନେ ହିଁ ମାଗି ଯାଚିକି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଘର କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଆଗେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରି ଯିବି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସାର୍ ମାନେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପାତତଃ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚରେ 100 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର କେତେ ପିଲା ଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି।
आमे मते से प्रशंसित हो जहाँ प्रधानपड़ा स्कूल सार मैंने बहुत खटती पिला मानकु शृंखलित करिसेंती संस्कारित करिसेंती एटा खुशी लागे तेणु आमे निजको पैसा पाई नथिलु दिना दुखर थिलु से एबे भूली जाइछु जहाँ भी सरकार हमको पैसा दउछ आमे खुशी होछु कारण आमे लक्ष्य करछु आम ठार बोध अन्य माने बहुत चाकरी करि नाहांती जे माने भी अछंती 7 वर्ष अनेक लोक अछंती जो माने कि किछि भी आय नाही से माने बंची छंती तेणु आमे पिला मानको मुह को देखेकी आम निजको गोटे भारत वर्षर नागरिक हिसाब से आम कि सुनागरिक गठन करूँ से चिंताधारा आम सार मैंने व्यस्त होचु तेणु आशा करूँ जो सार जमी अच्छा आम समस्ते ये विद्यालय को भल पाऊ पंचायतवासी भल पाइबा थाऊ आम भितर भाईचारा अनेक अच्छी ये आपण मैंने देखिए 50% हिंदू है 50% मुस्लिम पिला अच्छा तो मुस्लिम झील मैंने हरिजन झील मैंने पाठ आदौ पढ़ु नी प्रति घर पिला ये पाठ पढ़ुं सीटा खुशी लगे आम जहाँ घर को पंचायत जो कौन काम जाऊ से घर से छात्र बालकटी बालिकाटी आम स्कूल छात्र छात्री होते यहाँ बहुत खुशी लगुच आम पाठ पढ़ी से पिलाटी प्रति घर आम पंचायत पाख नीलक पंचायत हो कि टिलो बंत पंचायत किसी पिला पाठ पढ़ुं तेणु आम जो चेष्टा करी जो स्वप्न देखी स्कूल भल स्कूल करूँ आपातत आम चेष्टा करूँ आम मलापर स्कूलटा ना रही लोग आमको मन रखिए से आम सफल हो सर आम जब स्कूल इतिहास को देखा 21 वर्ष पूरण हो सारा तो आपड़ जिते 2004 मसीह एवं मन पकाती तो क्यों क्यों अभूला स्मृति गुड़ा को आप मन पकाती ना यही लोकर आम स्कूल प्रति अवदानटा जदि न रही था से समय ताले आज आम स्कूल एत सक्सेस हो न था तो क्यों क्यों व्यक्ति विशेष को आप मन पकड़े कि क्यों अभूला स्मृति गुड़ा को आप मन पकड़े 2004 मसीह स्कूल गठन है मानी स्कूल प्रधान शिक्षक था फकीर सार से आमको से क्लास देती आपात 2009 मसीहा पर्यंत प्रति वर्ष आम 100 पिला एडमिशन करती तो क्लास चलना कष्ट हुए आम सार मान तो अनेक कष्ट सही पंचायतवासी आमको अकुंठ चित्तर सब साहय आम जलाल दादा अच्छा आमर पद्मनाभ दास पदाकणा शेख अहमद जे पूर्वतन सरपंच थे मालतीरार अक्षय घड़ी प्रधानपड़ा आनंद नायक टुकुना प्रधानपड़ा तेणु अनेक व्यक्ति विशेष गोलक महांती भागीरथी सामल शेख अकबर शेख अजमेर तेणु अनेक से आम गाँ लोक जो ऑफिस देखुं से बिल्डिंग छात पड़ा पर्यंत समस्त मागणार से तेणु धन्यवाद लगे खुशी लगे ये खरा वर्षार भी पंचायतवासी आमको घर करके आम पाठ पढ़ु आम दरमा पाऊँ कि पाई ना गाँ लोक जो मैंने कम करते तो चिंता कले से कथा भारी दुख लगे किसी भी स्वार्थ ना से आमको साहय कर स्कूल गठन कर पिला पाठ पढ़ले तो पिला आम लक्ष्य करूँ क्रीड़ा क्षेत्र हो शिक्षा क्षेत्र आम पिला आम चेष्टा करूँ ऊपर को उठाई 2017 मसीह आमर मीर बेलालुद्दीन जे कि भिनुमंक ट्रॉफी ओडिशार कैप्टेन होते गोटे ब्लॉक गाँव स्कूल जो पाई नथिलु आमे सेठी जदि गोटे स्कूल पिलाटे ओडिशार कैप्टेन हो पारा तो बहुत खुशी लगे यही थर फंक्शन 2025 एनुअल फंक्शन जो आपंकर देखिए आर्टिस्ट नमिता पंडा आसला जे सीरियल रूल करुच्ची से आम स्टूडेंट छुआ तेणु अनेक पिला नाच क्षेत्र क्रीड़ा क्षेत्र तबरे जे तुलसी आप देखिए सी आम स्टूडेंट छुआ तेणु यही भाया छुआ मान कृतित्व आम बहुत खुशी आम बहुत भावु जे आम दुखरे छुआटा को पाठ पढ़ेलु से कृतित्व देखिए आम बहुत खुशी होचु आगु को माने बढ़ंतु माने सही चिंताधारा रे आम पिलाटी कोठी कटक भुवनेश्वर कि बांगालोर चेन्नई रे आमको जो रिकल करे फोन टे करे सार ये कंपानी अच्छी बहुत खुशी लगे आम से भूली जाइए दुख को से पिला माने को सर आम इटा बोईलु बाली बोईलु से दुख आम पाखे ना आम स्कूल आज 5T भल स्कूल जिते थर्ड फेज रे उद्घाटन है 5T माने से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो घोषणा है आम स्कूल ओडिशा जो फास्ट है आम चित्रटी स्कूल जो रहा बैकग्राउंड रे से वीडियो हूँ तहसीलदार हूँ कलेक्टर आमको बहुत प्रशंसा करते जहाँ गोटे ब्लॉक गाँव स्कूल जहाँकि ओडिशा फास्ट थर्ड फेज 5T रे बहुत खुशी लगला से आम बहुत खुशी होइतलु रिजल्ट बाहर आम स्कूल भल रिजल्ट हुए आम सार मैंने बहुत खुशी हो अन्य स्कूल अपेक्षा आम बेसी पिला दायित्व नु पिला पास कर गला भी किए कौटी पढ़ुची किए कौटी रोचे आम सब सार मैंने से दायित्व नौ किमी बाबू पढ़लु अनेक पिला देखुए संजय बेले बहुत पिला रुहति कार फ्यूचर कौटी हम कौन किमी गढ़ा हम पिला तो किसी जापर ना बहुत गाँ गली पिला आमर जहाँ भी अभिज्ञता अच्छी से आम साहय कर भविष्य किमती गढ़ा हम से भल मनीषटे हे समाज में प्रतिष्ठित हे से न्याय आम अच्छु आम आशा करूँ आम सार मैंने जो न्याय अच्छा जो चिंताधारा अच्छा आम सब सार से शेष पर्यंत रब आम पुरातन छात्र छात्री बर्तमान छात्र छात्री से अभिभावक आम जोजोग अच्छु पिलाटी किमती खराब न हो तेणु प्रधानपड़ा जो अवहेलित पंचायत थिला आज शिक्षा जगत में निश्चित क्रीड़ा क्षेत्र में हो सब आप देखुए बंत जेको खेल हो जो सामाजिक संगठन हो से प्रधानपड़ा पंचायत अनेक पिला आगभर हमें यहाँ खुशी लगे आम जहाँ सृष्टि करूँ
आम स्रष्टा माने आम जो सृष्टि करथु से सृष्टि माने आज बहुत ऊपर अछंती पिला मानक सफलता रे आमे बहुत खुशी हो गयो। सर आम जब देखा आपण आम शुणुचे ग्रामवासी पाखर आप 24 घंटा स्कूल रे रुहती आपनकर कोई फैमिली रही आपनकर पिला छुआ कौन रही विषय आमको टिके जनातु ता सहित फैमिली रो किबळी भाबरे सपोर्ट होची काहे कि ना जणे व्यक्ति फैमिली ठु बड़ी की दुनिया रे आ किछि न थाए किंतु आपण फैमिली को टिके पछरे पकई कि स्कूल को गुरुत्व दियंती ता विषय टिके कोन परिवार समस्तकर अछि मो बापा मा नहांती मोर दुई पुओ गोटे झियो मो सान भाईटी मध्य से 2013 रे मृत्युवरण कर सारछि तार मध्य दुई पुओ गोटे झियो आम परिवार स्वास बड़ हो गले मु जते बेले आम सब बेले देखिए आम मानपत्र रे सब बेले आम मैगजीन रे जो भिन्न वातावरण मैगजीन बाहर आम पंचायत उत्सव परिवार वर्ग लेखु सेटा आम उच्च विद्यालय शिक्षक और छात्र समस्त आम गोटे परिवार सदृश परिवार तो आम समस्त निश्चित आग आम लक्ष्य को आम परिवार आम तो स्कूल में से रुहे ये छुआ सब पढ़ु था पढ़ा गला कंपिटिशन प्रिपेयर हूँ ये सब रकम सुविधा करा घर सब ये राति रहती से किसी पिला चाकरी पाइले से खुशी लगे परिवार अच्छा आम समस्ते मनीष आम चिंता करिया दरकार आम समस्ते महुमाछी भाया हवा महुमाछी जो महू तैयारी करे से निज खाए ना महू आज्ञा से महुमाछी समस्त बांटे आम समस्ते खाते महुमाछी तैयारी करे सूर्य भाया हवा दरकार सूर्य समस्त को आलोक दिए समस्त उत्ताप दिए तेणु सूर्य खरा हाने गाड़ी खाए कि सूर्य लोकरे आम समस्त वर्षा हुए सूर्य को आम धन्यवाद दवा दरकार सेमती गछटे स्कूल टे आम खाली चिंता कले 2004 स्कूल टे हो जाए ना हो कथा नुहे कि गछटे जो लगेदेले पोतीदेले हो ना से आलोक दरकार उत्ताप दरकार जल दरकार तेणु से हिसाब से आम स्कूल चेष्टा कर स्कूल कौन आवश्यकता अच्छी आमको पूर्वतन विडीओ प्रदीप सेठी हूँ मो सांग डॉक्टर मुरलीधर पाढ़ी अनेक पैसा आम देते भद्रक स्कूल बहुत हिताकांक्षी अच्छा जो मैंने आमको साहाଯ୍य कर आप देखुते प्रति फंक्शन रे केते लोक बाहर लोक आमको साहाଯ୍य कर किसी भी स्वार्थ ना घर भी एठी नुहे से थरे जी स्कूल को आसी से स्कूल आत्मीयतार एत आनंदित होमको भूली पारि ना से बड़ कथा आम परिवार को पछे देकी आम आगे आम स्कूल टाक बड़ परिवार भाविचु से बड़ कथा आम परिवार को आम तो समस्त मन रखीचु परिवार कथा मतलब बुझुचु तथापि स्कूल टाक आम करदे जो आम आपातत बुढ़ा काले सम्मान पाउथबा आम पिला माने आज हमको अनेक क्षेत्र में प्रशंसित होती सफलता पाई से खुशी पाई परिवार को टिके अच्छी आम स्कूल प्रथम जब मत कह मुझे मो पंचायत उच्च परिवार मोर आग परिवार सर आम जब स्कूल रु बाहर को जीवा आपण बहुत प्रकार अनुष्ठान एवं संगठन रे आपण माने प्रतिनिधित्व करंती ता सहित बहुत प्रकार अनुष्ठान गढ़ी से आप स्रष्टा भाव में प्रतिष्ठाता भाव में कम कर सहित आम शुणुचु जी कि इंडिया रो एते बड़ स्टार क्रिकेटर जी की अधिनायक रही बहुत सफलता अर्जन कर क्रिकेट रे महेंद्र सिंह धोनी सी आम टिलो को आसते क्रिकेट खेलने अंपायरिंग भी तो से विषय किसी कहतु मो विषय कह गले 1982 भद्रक हाईस्कूल मेट्रिक पास कलापर मो लक्ष्य कर आम मोर के दुर्बलता क्रिकेट खेल प्रति अच्छी बहुत क्रिकेट खेल सेमती किसी जानी ना क्रिकेट खेल आम आरंभ कलु गोपाल जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो मालटा चली से आम आमर बयस 20-22 वर्ष हम आम गोटे क्रिकेट टूर्नामेंट करूँ जो ओडिशा रणजी प्लेयर एस मिश्र हूँ सौरज्योति महापात्र हूँ समस्त आज खेली तो सहीटा पड़ियार अभाव पंचायत अच्छी आम क्रिकेट टूर्नामेंट आगे पार्लुनि टिलो आमर से टूर्नामेंट प्रदीप मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो आप देखुं इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट से आरंभ करूँ समस्त मिसी रमेश सार आज आम गहण ना पाणुसारे रमेश सार विद्या भाई तो आम समस्त टूर्नामेंट आरंभ करूँ से दिन मुझे टिलो अंपायरिंग करुँची से महेंद्र सिंह धोनी से खेली क्रिकेट टूर्नामेंट आम आम पंचायत आस चंपियन होगा क्रिकेट टूर्नामेंट आम पंचायत पिला हूँ अन्य पिला आसी खेली तेणु आम भाव क्रीड़ा गोटे मनुष्य सहजात प्रवृत्ति हवा दरकार गोटे सुस्थ रहा क्रीड़ा आवश्यकता अच्छी से आम पंचायत पड़िया ना भली हो क्रिकेट हो खो हो कबाड़ी हो आम पिला प्रोत्साहन जोगाऊ पिला खेलतु तापर मालतीय आम गोटे मदरसा अच्छी मदरसा बिया हबिबिया से आम दीर्घ दिन आरंभ करूँ से मदरसा भी चली तो जो मुस्लिम पिला पाठ पढ़ी समाज में किसी निश्चय ऊपर को उठुंट आम प्रधान पारे मस्जिद आम तैयारी करूँ समस्त मिसी से मस्जिद नुआ मस्जिद तैयारी करूँ हाईस्कल गठन करूँ तेणु ये जो मनुष्यर कर्तव्य हवा दरकार से किसी कर जाऊ कारण मला बेले से कर्मटी पाखे जीव इतिहास तो लेखा मनुष्यर से किसी करी थाए तो सहीटा ही लेखा से बड़ कथा आम भारत वर्षर नागरिक भारत वर्ष 1947 स्वाधीनता पाइला आउ कि आगू जीव भारत वर्ष गोटे गरीब देश जो पाश्चात्य तार बेखातिर हुए
ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମସଜିଦଟେ ହଉ ମନ୍ଦିରଟେ ହଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାଦେହରେ ଅନେକ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଯାଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବାଳୟ ସହ ସମାନ ତେଣୁ ଆମେ ମସଜିଦ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ମସଜିଦ ଭିତରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା ଦରକାର ସେ ଧର୍ମ ମଣିଷ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଥାଏ ଯେତିକି ସମୟ ପାଏ ସେ ଟିକେ ଆଲ୍ଲାହ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଗାଁ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଯିଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ନାଁରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ କଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ପଦନପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗରିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ସ୍କୁଲର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ 21 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଇ ସାରିଲାଣି ତ ଏଇ 21 ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡିଯାଏ କି ନା ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କରିପାରିଲିନି ଯାହାକି ମଣିଷର ଅବସୋଷ ରହିଯାଇଥାଏ ଅଫସୋସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଗ୍ରେଟ ଥାଏ କି ନା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲିନି ବହୁତ କିଛି କରିଲି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲିନି ତ ଏହା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ଆମ 1982 ମସିହାରେ ଆମେ 13 ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଥିଲୁ ମତେ ଛାଡି ଅନ୍ୟ 12 ଜଣ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସବୁ କଥା ହଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଇଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 82 ମସିହାର ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶି ସବୁ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପଛ ହେଇଗଲା ସ୍କୁଲଟା 2004 ମସିହାରେ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଲା ବେଳକୁ 2015 ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଗଲା ଲକଡାଉନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦରମା ବହୁତ କମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଆହୁରି ୟାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ଆମ ପାଖକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଆପଣ ସରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ସ୍କୁଲଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଷେଣ୍ଢ ହଉ ଗୋରୁ ଛେଳି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ ହେଇଥିବ ଭଲ ଗାର୍ଡେନଟେ ତା ଭିତରେ ଥିବ ଭଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ସୁବିଧା ଥିବ ଫେସିଲିଟି ଥିବ ଆମର ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଥିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏଥର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରୁଣା ଛୁଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା ଭଲ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଗେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାରିପଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସେଣ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲଟେ ରହିଥାନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପଢିଥାନ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଠି ଅବଶେଷ ରହିଗଲା ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ଗାଁ ସରକାର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ସେଇଠି ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲଟେ ହବା ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟେ ହବା ଅଫସୋସ ମୋର ରହିଗଲା ସ୍କୁଲରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସାର୍ 2004 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଟିନ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍କୁଲକୁ କିପରି ଭାବରେ ଡେଭଲପ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅବସରକାଳୀନ ସଭା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯିବ କି ନା ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସରକାଳୀନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ବିରତି ରହିଛି ଅବସର ନଉଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ସମୟ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କାଲି ଭଳି 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ଅବସର ନେବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା କହିଲ ସେଇ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ସବୁଦିନ ରୁଟିନ ଗୋଟେ ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟି କାନରେ ବାଜୁଛି ଦଉଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେମ୍ବଲି କ୍ଲାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲି ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ସମୟର ଡାକରାରେ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଲାଇନକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ ଯେପରି ଥାଏ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ମୋର 100% ସମର୍ଥନ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ମୁଁ ସାର୍ଥକ ହେବି ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ନଜର ରହିବ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଆଉ କଣ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ମୁଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶରେ ରହିବି
ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଏତିକି କାଲି ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିପାରୁଥିଲି ସେଟା ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇବି। ତେଣୁ ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତେ ଦିନା ଦିନେ ଅନ୍ୟ ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେବେ ଏବଂ ଦୁନିଆରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦିନେ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ କୀର୍ତ୍ତି ଛାଡିଯାଏ, ଇତିହାସରେ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଯାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଆସିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ସେମିତି ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ସିଲଭର ଜୁବଲି, ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ପକେଇବ, ସେ ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ଅବସରକାଳୀନ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଆମ ସାର୍ ମାନେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସଭାଟିକି ଭଲ ରକମ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ସମୟ ଆମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଆମେ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା। ଆମେ ସବୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ହିତୈଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କେମିତି ଆମେ ପରସ୍ପର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେବା ଭଳିଆ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ହବ, କେତେ ଦୂର ଆମେ ତାକୁ ସଫଳ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଆରପାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ହେଇଛି କି ଭୁଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନିବେଦନ କରିବି, ଯୋଉଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଯୋଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ଯେମିତି ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ବ୍ଲକରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ଏହା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ କଥା ହଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବ, କାଲି ବି ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ବି ପାଉଛନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉରେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭଲ ପାଅ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଦେଖେଇଛି, ସେଇଟା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ୟାକତ ଅଲି ସାର୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଯାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ RSW ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଚାରିତ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉ, ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠିକ ବାଟକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଆଇଲେ।